গুড মর্নিং মাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শৌরি শর্ট অ্যান্ড ভিডিও। সকলে কেমন আছো? আশা করি সকলে খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরাও ভালো আছি। আজকে হলো জন্মাষ্টমী, আর জন্মাষ্টমীর আগের দিন হলো ভগবানের অধিবাস অনুষ্ঠান। তাই সেই অনুষ্ঠান দেখতেই চলে গেছিলাম কল্যাণী জগন্নাথ নিবাসে। তাহলে চলো সমস্ত ভিডিওটা তোমরা আমার সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের সকলের খুব ভালো লাগবে। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पुनंतु महादेवो जयना पुनंतु मनोषादीय पुनंतु विश्वभूतानि जगवेद पुनीहिं। ओम कर्मणः पुण्यं भवन्तु भुवन्तु। ओम पुण्यं ओम पुण्यं ओम पुण्यं ओम गगादे भद्रं अवद विश्वनाशकुने पुण्यं अवद। ओम कर्मणः स्वस्ति भवन्तु भुवन्तु आयुष्मति। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति न इंद्र विश्वश्रवा स्वस्ति न पूजा विश्ववेद स्वस्ति न साकुहरिष्टनेमि स्वस्ति न व्यक्ति ददातु। ओम कर्मेण नित्यं भवन्तु भुवन्तु। ओम नित्यं ओम नित्यं ओम
ভগবানের শয়ন দেওয়া হয়ে গেছে আর অনুষ্ঠানও আজকের মতো এখানেই শেষ হয়ে গেল। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর অনেক অনেক লাইক করো। তাহলে সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে অন্য একটা নতুন ভিডিওতে।